Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, My Geocraft. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi dengan kalian membuat rajutan boneka couple edisi Sum Sum, Mickey and Minnie. Lucu kan? Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita buat bonekanya. Oke teman-teman, ini alat dan bahan yang aku pakai untuk buat boneka Mickey Mouse and Minnie. Jadi yang pertama lem tembak, lalu benang warna krim, warna merah, warna hitam, terus ini pentulan untuk nanti ngejahitnya. Lalu itu isi bonekanya, lalu perantelan-perantelannya yang pasti hakpen aku pakai 2 mm, merek Clover, lalu gunting. Terus kain flannel warna pink, putih, hitam, dan mata boneka ukuran 6 mm serta jarum pentul yang kepala gede. Oke, jarum apa ya? Ini jarum yang kepala gede lah pokoknya. Oke, sekian alat dan bahan yang aku gunain. Selamat berkarya. Oke teman-teman, kita mulai dari membuat kepalanya. Kita pakai benang warna hitam ya. Lalu kita mulai dengan magic ring. Magic ring kali ini 7 ya, jadi simpul awal dulu, baru 1, 2, 3, 4, tarik, 5, 6, 7. Oke, kencengin. Jangan terlalu kencang. Kita tutup dengan slip stitch chain 1. Lanjut round 2. Kita akan melakukan increase di tiap roundnya. Jadi sebanyak 7 kali increase. Increase yang pertama dan increase yang kedua. Ya. Sekali lagi. Increase yang ketiga. Lanjutkan 4 kali lagi sampai ujung situ. Nah, itu kalian bisa lihat ini yang tadi kita lakuin slip stitch, jadi itu nggak dilakuin ya. Cepat harus 7 kali. Terus slip stitch chain 1. Lanjut round 3. 1 single crochet, increase, 1 single crochet, increase. Oke, lanjutkan 5 kali lagi sampai ke ujung. Tuh, oke, lanjut tutup dengan slip stitch chain 1. Round 4, 1 single crochet, 2 single crochet, increase, 1 single crochet, 2 single crochet, increase. Oke, lanjutkan 5 kali lagi sampai ujung sini. Udah, kita tutup dengan slip stitch chain 1. Ke round 5, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, increase. Oke, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, and increase. Lakuin 5 kali lagi sampai ke ujung sini. Udah, kita tutup dengan
slip stitch, chain 1, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, dan 4 single crochet, lalu increase, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, and increase. Kemudian lanjutin 5 kali lagi sampai ujung. Udah, kita tutup dengan slip stitch, chain 1. Round 7, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet, lalu increase, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet, increase. Oke, lanjutkan 5 kali lagi sampai ujung sini. Udah, tutup dengan slip stitch, chain 1. Round 8, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, increase, 1 single crochet, 2 single crochet, dan 3 single crochet. Oke, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, increase, 1 single crochet, 2 single crochet, and 3 single crochet. Lakuin 5 kali lagi sampai ke ujung. Udah selesai round 8, kita tutup dengan slip stitch, chain 1. Round 9, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet, 6 single crochet, 7 single crochet, lalu increase, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet, 6 single crochet, 7 single crochet, and increase. Lakukan sampai ke ujung 5 kali lagi ya. Udah, kita tutup dengan slip stitch, chain 1. Round 10 sampai round 19 kalian lakuin 63 single crochet, dimana masing-masing roundnya kalian juga lakuin slip stitch, chain 1. Oke, lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, udah 19 round yang kita lakuin. Kita lanjut ke round berikutnya, yaitu round 20. Round 20, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet, 6 single crochet, 7 single crochet, lalu decrease. Nah, oke. Lanjut. 1 single crochet, 2 single crochet,
3 single crochet, 4, 5, 6, 7 single crochet and decrease. Oke. Lakuin 5 kali lagi sampai ujung sini. Udah, kita tutup dengan slip stitch chain 1. Lanjut ke round berikutnya, round 21, yaitu kalian lakuin 56 single crochet. Oke, lanjutkan sampai ke ujung sini. Udah, kita tutup round 21 dengan slip stitch chain 1. Round 22, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet, dan 6 single crochet, lalu decrease. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4, 5, and 6 single crochet, lalu decrease. Oke, lakuin 5 kali lagi sampai ujung sini. Udah selesai round 22, kita tutup dengan slip stitch chain 1. Round 23, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet, lalu decrease. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, and 5 single crochet, and decrease. Oke, lanjutkan 5 kali lagi sampai ujung sini. Udah, kita tutup dengan slip stitch chain 1. Round 24, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet, and decrease. Ya, lepas. Lima ya, ada 5 ya. Tadi single crochetnya, decrease-nya belum. Oke. 1 single crochet, 2 single crochet, 3. Ini sama ya, sama yang kayak sebelumnya, cuma nih bedanya nih 6 kali aja. Kalau tadi kan 7 kali tuh. Jadi jangan kalian bingung. Decrease. Oke, lakukan 4 kali lagi sampai ujung sini. Oke, udah. Kita tutup dengan slip stitch chain 1. Round 25, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, dan decrease. Oke, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, and decrease.
Oke, lanjutkan 4 kali lagi sampai ke ujung sini. Kita udah selesai, kita tutup dengan slip stitch chain 1. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, and decrease. One single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, and decrease again. Oke, lanjutkan 4 kali lagi sampai ke ujung sini. Ini kalau kalian mau isi dakronnya udah nggak apa-apa, maksudnya jangan terlalu penuh dulu, setidaknya soalnya kalau saya terlalu penuh nanti susah ngejahitnya. Oke, tutup dengan slip stitch. Ya, nggak ketarik benangnya. Ulang lagi ya. Slip stitch chain 1, round 27, 1 single crochet, 2 single crochet, lalu decrease. Nah, 1 single crochet, 2 single crochet, and decrease. Lakukan 4 kali lagi sampai ujung sini. Cuma sebelum ini kalian bisa nanti bisa isi dikit lagi dakronnya, isi dikit-dikit aja. Slip stitch chain 1, round 28, 1 single crochet, and decrease. Oke, 1 single crochet, lalu decrease-nya susah nih kalau misalnya ada di deket-deket ujung gini, susah. Apalagi kan kita udah ngisi dakron gitu kan. Nah, ini kalian isi dulu lagi dakronnya sampai penuh, baru kalian lanjutkan. Udah jadi bentukan kayak gini. Itu kalian bisa pakai bantuan sumpit atau ya sesuatu kayak pena gitulah. Tutup dengan slip stitch dan 1, dan terakhir round 29 kalian lakuin decrease sampai 6 kali. Decrease, penuh perjuangan di akhir-akhir ini. Oke, akan lakukan 4 kali lagi sampai ujung. Udah, lebihin benangnya dikit aja untuk kita. Nih, aku tunjukin gimana cara aku finish off-nya. Nih, maka kalau enak pakai kepala benang gede, jadi ntar tuh. Kalian kalau misalnya terlalu cepat videonya, kalian bisa pause dulu, atau kalian mode di YouTube bisa nggak? Kayak bisa dah, mode slow motion di YouTube-nya. Oke. Tuh, kalian tinggal nyempilin karena hitam jadi nggak terlalu kelihatan ya. Tuh, udah selesai untuk kepala Mickey. Kita lanjut ke telinganya. Telinganya kita pakai benang warna hitam juga ya. Kita mulai dengan simpul awal, lalu magic ring 6. 1, 2, 3, 4, tarik, 5, dan 6. Tarik agak kencang, lalu kita tutup dengan slip stitch chain 1. Round 2 kita akan melakukan increase 6 kali.
increase yang pertama, increase yang kedua, lakukan 4 kali lagi sampai ujung sini. Oke, udah selesai round 2, kita tutup dengan nih. Kalau terlalu kencang jadi susah masukin benangnya lagi. Slip stitch chain 1. Round 3, 1 single crochet, increase, 1 single crochet, increase. Lakukan 4 kali lagi sampai ke ujung sini. Udah, kita tutup dengan slip stitch chain 1. Round 4, 1 single crochet, 2 single crochet, 3, 4, 5, 6, 7, 8 single crochet dan increase. Oke, lakukan sekali lagi. Udah, tutup round 4 dengan slip stitch chain 1 ya. Slip stitch chain 1. Round 5, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 single crochet, lalu increase. Lakukan sekali lagi sampai ujung sini. Udah selesai round 5. Aku cadel ya. Slip stitch chain 1. Round 6, 1 single crochet. Round 6 sampai round 7, satu roundnya ada 22 single crochet, dan itu kalian tutup dengan slip stitch chain 1. Oke. Ini kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ya. Udah 7 round. Kita tutup round 7 dengan slip stitch chain 1. Round 9, round 8, 1 single crochet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 single crochet, lalu di crease susah banget ya, di crease. Oke, lakukan sekali lagi sampai sini. Udah, kita tutup seperti biasa dengan slip stitch chain 1. Round 9, 1 single crochet, 2 single crochet, 3, 4, 5, 6, 7, 8 single crochet, lalu di crease. Oke, lakukan sekali lagi sampai di sini. Sampai jumpa di sini. Udah selesai round 9. Kita tutup dengan slip stitch chain 1. Round 10, 1 single crochet, lalu di crease. 1 single crochet, lalu di crease. Lakukan 4 kali lagi sampai di sini. Udah, tuh nggak perlu slip stitch, nanti aku ajarin caranya. Tuh, udah. Kita gunting, kita buat 2 ya. Kiri kanan, kanan kiri. Oke. Udah, kita lanjut ke wajahnya yang lucu Mickey. Bisa untuk Mickey dan Minnie. Kita mulai dengan simpul awal dulu.
barulah kita lakukan chain 6 kali. Udah kita mulai di yang kelima ya, yang aku tunjuk. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, dan 4 single crochet, lalu increase. Oke, kita putar arah ke sisi satunya lagi. Kita akan lakukan 1 single crochet, 2 single crochet, lalu 3 single crochet, 4 single crochet, increase. Kita tutup dengan slip stitch, chain 1, round 2, increase, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, lalu increase-nya 3 kali ya. Increase yang pertama, increase yang kedua, dan increase yang ketiga. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, lalu increase yang pertama dan increase yang kedua. Kita tutup dengan slip stitch, chain 1. Lanjut round 3, 1 single crochet, lalu increase, 1 single crochet, 2 single crochet, dan 3 single crochet. Nah, ini kita lakuin kerjaan yang dalam kurung ya, 3 kali. 1 single crochet, increase, 1 single crochet, increase, 1 single crochet, increase. Udah 3 kali ya. Lalu lanjut 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet. Lakuin dalam kurung, 1 single crochet, increase, 1 single crochet, increase. Kita tutup dengan slip stitch, chain 1. Round 4, 1 single crochet, bentar, ini kayak aku ulang lagi deh ya. 1 single crochet, increase. Baru 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, dan 4 single crochet. Oke, kita kerjain yang dalam kurung, 1 single crochet, increase, 1 single crochet. Baru yang pertama, lagi 1 single crochet, increase, 1 single crochet. Baru 2 kali, 1 single crochet, increase, baru 1 single crochet. Udah, lanjut 1 single crochet, 2 single crochet, dan 3 single crochet. Kerjain dalam kurung, 1 single crochet, increase, 1 single crochet,
lagi. Itu baru satu ya. Satu single crochet, increase, dan satu single crochet lagi, lalu tutup dengan slip stitch chain 1. Oke, satu single crochet, 2 single crochet, lalu increase, satu single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet, lalu increase, satu single crochet, 2 single crochet, lalu increase half double crochet. Jadi half double crochet 2 kali dalam satu lubang. Dah, lalu baru 7 half double crochet. 1, 2 half double crochet, 3 half double crochet, 4 half double crochet, 5 half double crochet, 6 half double crochet, dan 7 half double crochet. Lalu kita lakukan increase half double crochet. Udah, lalu half ya, lepas half double crochet, lalu increase half double crochet, lalu satu half double crochet, 2 half double crochet, 3 half double crochet, 4, 5, 6, dan 7 half double crochet, baru increase half double crochet, terus tutup dengan slip stitch chain 1. Lanjut kita ke round berikutnya, round 6. 1 half double crochet, 2 half double crochet, 3 half double crochet, lalu increase biasa ya, 2 single crochet dalam satu lubang, lalu 1 single crochet, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 single crochet, lalu increase. Dah, maaf, lanjut. 1 half double crochet, 2 half double crochet, 3 half double crochet, lalu ini baru double crochet. 1 double crochet, 2 double crochet, ini nanti kalian bisa bedain double crochet sama half double crochet di itu dasar-dasar penajud di playlistnya ya, di playlistku. Dan 4 double crochet, lalu 5 double crochet. Oke, lanjut. Increase double crochet, yaitu double crochetnya 2 kali dalam satu lubang. Lalu satu double crochet, 2 double crochet, lalu increase double crochet. Udah. Nah, ini
kalian lakukan half double crochet dulu, lalu di lubang yang sama kan juga lakuin satu single crochet. Udah, baru slip stitch. Berikutnya juga sama, satu single crochet, dan di lubang yang sama kalian juga lakuin half double crochet. Udah, baru lanjut increase double crochet, lalu satu double crochet, dua double crochet, lalu increase double crochet. Dah, kemudian satu double crochet, dua double crochet, tiga double crochet, dan 4 double crochet. Lalu terakhir increase double crochet. Dah, tutup round 6 dengan slip stitch. Ini slip stitch ini rada susah ya. Seharusnya tadi itu chain 2 sih. Dah, slip stitch. Nah, ini baru chain 2 kali. Ya, keambil benangnya. Ini kalian lakuin increase double crochetnya 3 kali ya. Jadi double crochet, 2 double crochet dalam satu lubangnya 3 kali. Baru yang pertama nih, yang kedua increase-nya. Dah, lanjut yang ketiga increase double crochetnya. Udah, baru kita lakuin 12 double crochet. 1, 2, 3, 4 double crochet, 5, 6, 7 double crochet, 8, 9, 10 double crochet, 11, dan 12 double crochet. Lalu kita lanjutkan dengan 3 kali increase double crochet. Ya benar, 2 double crochet dalam satu lubang lagi. Lubang yang pertama, yang kedua increase double crochetnya, dan yang terakhir yang ketiga. Oke. Dah. Lebihin benangnya agak banyak karena kita jahit. Ini aku percepat aja ya cara aku nih rapiinnya. Kalian kalau misalnya videonya terlalu cepat, kalian bisa slow motionin atau pause. Oke. Udah jadi dengan face-nya. Kita lanjut ke hidung. Pakai warna yang sama ya dengan wajahnya. Simpul awal, baru kita lakuin magic ring 6. 1,
2, 3, 4, 5, dan 6. Tarik agak kencang, cuma jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang nanti susah untuk lanjutnya. Karena kecil kan lubangnya. Dah, tutup dengan slip stitch chain 1. Round 2, 1 single crochet, 2 single crochet, lalu increase dan increase sekali lagi, lalu 1 single crochet dan 2 single crochet. Oke, tutup dengan nggak nyampe. Oke, sabar. Aku susah karena liatnya ada penengah kamera. Slip stitch chain 1. Round 3 kalian lakuin 8 single crochet. 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, udah jadi. Lebihin benangnya karena kita akan jahit untuk hidungnya. Udah, ini aku kasih cara untuk maksudnya rapiin tutup. Jadi aku terakhir kan pakai slip stitch. Ini aku rapin kayak gitu. Oke, lanjut membuat pitanya. Pitanya kita pakai benang warna merah. Kalau kalian mau pakai benang warna pink juga nggak masalah, tergantung selera. Oke, simpul awal dulu ya. Baru kalian udah simpul awal, baru lanjut ke chain 20. 1, 2, sampai 20 ya. Udah. Nih kalian di sini, jadi mundur 3 kali ya, baru kalian lakuin double crochet sebanyak 18. Karena tadi kan kalian mundur kan, duanya nggak kepake. Oke, lanjutkan sampai sini. 18 double crochet. Udah sampai situ kalian lakuin chain 1 dan chain 2 baru putar arah. Lakuin lagi 18 double crochet. Ya bokeh. Cuma kalian kelihatan lah ya. Ya maksudnya bisa ngerti lah ya double crochet gimana. Aku mau liatnya pun jadi susah jadinya. Ini aku buatnya jadi keinget buat bendera yang waktu itu, karena sama-sama warna merah ya. Oke, lanjutkan sampai 4 round. Nih 1, 2, 3, 4. Oke, ini ujung-ujungnya kalian finish off aja. Karena oke, gunting. Nah, ini aku kasih lihat cara aku buat jahit pitanya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau misalnya nggak ngerti, tinggal di pause, dilanjutkan, atau diperlambat juga bisa. Oke.
Wah, dapat jadi nih bonekanya, pasti pada lucu, imut, dan mengemaskan. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videoku dari awal sampai habis. Dan mohon maaf apabila aku ada kesalahan kata-kata. Oh iya, bantu aku ya kalau misalnya aku ada salah tulis pola atau salah tulis round, kalian bisa komen di bawah. Dan sekian dari aku, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye. Tetap pakai masker ya.